ٹیکس آمدنی بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے پہلے دور میں ٹیکس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ آئی ایم ایف کا تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکس نظام جلد ختم کرنے کا مطالبہ، صنعتوں کو مراعات کے لیے ایف بی آر کابینہ کی ثوابدیدی اختیار منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی ترقی سے متعلق اجلاس، ملکی معیشت کی ترقی کے لیے آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا تمام سٹیک ہولڈر سے پلان پر عمل درآمد کے لیے مشاورت کی جائے، حکومتی اخراجات کم کریں گے، غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے درخواستیں خارج کر دیں۔ لارج بینچ کے سربراہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا یہ 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے، سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کی جاتی ہیں، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے، سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، آزاد امیدواروں کو نہیں۔ مخصوص نشستیں انتخابات میں حصہ لینے والی جماعت کو دی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک سیاسی جماعت باہر بیٹھی ہو اور انتظار کرے کہ آزاد آ کر جوائن کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی، ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، لارجر بینچ بنا کے اسے جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ریزرو سیٹوں کے بغیر پارلیمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہماری جیت کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس غیر قانونی غیر آئینی اقدام سے بڑی بدامنی پھیلے گی، جو نتائج آ چکے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں، اگر کسی امیدوار کو اعتراض ہے تو متعلقہ فورم پر جائے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، پنجاب کے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل غیر آئینی قرار دے دیا، حقیقی فارم 45 کی روشنی میں آڈٹ کرنے کا مطالبہ۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب، 4 پر پیپلز پارٹی فتح یاب، اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی کامیاب، 204 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان کو 88 ووٹ ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور بلاول بھٹو نے گیلانی کو ووٹ کاسٹ کیا۔ سندھ سے پی پی کے اسلم ابڑو اور جام سیف اللہ، بلوچستان سے عبدالقدوس بزنجو سینیٹر منتخب، نون لیگ کے میر دوستین ڈومکی اور جے یو آئی کے عبدالشکور خان بھی کامیاب۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے کینڈیڈیٹ چودھری الیاس صاحب نے بڑے دلیری کے ساتھ الیکشن لڑا، ان کا مد مقابل یوسف رضا گیلانی تھے، انہوں نے رائے فرار اختیار کیا اور وہ سینٹ کی طرف آئے۔ الیاس مہربان کو دلیری سے الیکشن لڑنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ عمر ایوب کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو، کہا ملتان کی سیٹ ہماری ہے، گیلانی نے راہ فرار اختیار کی، بانی پی ٹی آئی سمیت 300 سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبے کے پیسے لینے تھے، اس لیے ملاقات ہوئی، جب وفاق سے پیسے وصول کرنے ہیں تو پھر مسکراہٹیں ہی ہوگی، کوئی ڈنڈا تو نہیں چلے گا۔ اسد کیسر کا کہنا ہے اب ہم بھی چاہتے ہیں نظام چلے، لیکن آپ اسے بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہر قسم کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے کمٹمنٹ کی گئی ہے، کام کے بدلے انہیں کینیڈا میں سفیر بنایا جائے گا، ان کے باپ کا ملک نہیں کہ یہ جیسے چاہیں بندر بانٹ کریں، ہمارے 10 ایم این ایز ہی کیوں نہ ہوں ایسی مزاحمت کریں گے، یہ یاد رکھیں گے۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے انصاف دینے میں 45 سال لگانے کے بجائے آج ہی جوڈیشل کمیشن بیٹھے 9 مئی اور 8 فروری کا احاطہ کرے۔ چیف الیکشن کمشنر کو کسی ملک کا سفیر بنانے کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں، یہ گمراہ کن افواہ ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا رد عمل، کہا حکومت نے ایسی کوئی آفر کی نہ ان کا ایسا ارادہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد بھی ملک میں ہی رہیں گے، کسی بھی بیرون ملک اسائنمنٹ کے طلبگار نہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख़फ़ीफ़ और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इक़दामात उठाए जाएँ। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर। IMF का डू मोर का मुतालबा। खाद कारखानों को रियायती नर्ख पर गैस की फराहमी बंद करने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत। रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाने और रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का भी मुतालबा कर दिया। IMF को पाकिस्तान में अजनास की कीमतें बढ़ने पर तशवीश। IMF मिशन चीफ की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। नैथन पोर्टर की वजीर खजाना की तकर्री पर मुबारकबाद। IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। हम अपनी हरकतें ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। अगर हम चाहें तो मसला हल हो जाए, वरना IMF की टीम आती और जाती रहेगी। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफसल मरवत ने बताया, बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडियाला जेल में दहशत गर्दी के खदशे के पेश नजर हंगामी मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जेल हुकाम का कहना है अडियाला जेल और अतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल के अमले की भी छानबीन की जा रही है। मोबाइल फोन और डिवाइसेस के सिग्नल जाम करने के खुसूसी आलात नस्ब किए गए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, जफर महमूद नाम है बंदे का, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर। कालाबाग डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत के इतराज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वफाक ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा जफर महमूद को मुतनाज़ शख्सियत करार दिया था। कहा था जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़ किताबें लिखी। ऐसे शख्स की तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के अवाम से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। लिखा, चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहनी भाई हैं। दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पानामा रेफरेंसेस में इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। समात कल तक मुलतवी। हसन और हुसैन नवाज के इवेंट फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट जारी किए गए थे।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। सैदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद रुख्सत ले ली थी। साइफर केस सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनान जुल्करनैन 2 माह की रुख्सत पर चले गए। एटीसी में जेर समाअत अहम केसेस के बायस नए जज की तैनाती का फैसला। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हवलदार शाल अकबर की नमाज जनाजा खैबर में अदा। अफसरान और जवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहीद के जनाजे में आई। शहीद हवलदार ने अपने 2 साथियों समेत शिमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। रावलपिंडी मिसरयाल रोड चूड़ के इलाके में रमजान सस्ते बाजार में खौफनाक आग। तेजी से फैलने वाले शोलों ने 90% स्टॉल्स को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से बाजियाब बहन भाई को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती ने बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। खाला को 5-5 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने की हिदायत। दोनों बहन भाई और खाला का नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे दिया। खाला दोनों बच्चों को मुतालिका थाने की हुदूद से बाहर नहीं ले जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू कराया जाए। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बच्चों ने हमें बताया कि हम निकल गए क्योंकि हमें अपने खाला से या नानी से उनको इश्यूज थे। 5 स्टार चौरंगी पे अंकल आंटी को हमने कहा कि हमें आप ईदी सेंटर ले गए। वो उनको अपने घर ले गए। किसी तरह से उन्होंने उनकी वालदा को अप्रोच किया। उनकी वालदा ने दुबई से अपने भाई को कॉल की कि जी बच्चे परी मॉल से आप ले लें। बच्चों ने बताया उनके साथ घर में मुलाजमों से बदतर सुलूक होता था। खाला और नानी के रवैये के बायस खुद घर छोड़ कर गए। SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी की प्रोग्राम शाम रमजान में गुफ्तगू। बोले बच्चों ने एक फैमिली को ईदी सेंटर पहुंचाने का कहा लेकिन वो उन्हें अपने घर ले गए। बच्चों ने अपनी दूसरी खाला के घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की जिस पर रात उन्हें वहां पहुंचा दिया गया था। पाकिस्तान रेलवेज की तारीख की सबसे लंबी माल बर्दार ट्रेन का आजमाइशी सफर कामयाब। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 3000 टन पेलोड के साथ चलाई गई। ट्रेन कराची पेपरी यार्ड से कोटरी के दरमियान आजमाइशी तौर पर चलाई गई।